Hello guys, itong gisa natin yung ano guys, taba ng manok. Ito yung gawin nating mantika guys. Ayan. Pamintikain natin. Gisa tayo ng bawang guys. Bawang, sibuyas. Ayan. At saka luya. Igisa natin yan guys. Ito para sa kinilaw yan. Mamaya na yan. Ayan. Igisa natin. Golden brown natin guys. Lagyan natin kamatis guys. Para mabango guys. Ayan. Halo natin sa kilo. Taga. Saglit. Ayan na natin guys. Dito. Igisahin natin to guys. Ayan. Baka mukhang di magkasya guys ha. 5 pirasong manok to guys. Yung iba, adobohin natin. Puno yung kasya. Ano, magsala mo nyo. Ayan guys. Okay. Paano may nahulog? Lagyan natin ng asin to guys. Sabawan natin to guys. Pero lagay natin yung kalgar guys. Dito ko natin timplahan guys. Ayan. Simpleng ano lang guys, luto guys. Ayan guys. Maminta. Palaging kaliro guys. Ayan. Halo-haloin natin to guys. Hanggang lalabas yung gatas nito. Ito. Okay, buha lahat yan. Ito idol. Ilagay natin, nag-isa na to dol. Sus, pagkadami dol. Ilagay natin dito sa ating sabawan natin to dol. Ayan. Pagkadami dol oh. Okay dol. Sinama ko yung laman loob ng manok guys. Sinama ko, ginisa ko tapos pinadry. Isama natin ng ano, pakulo dyan. Ayan. Gisa tayo ng ano guys. Gadobo tayo guys. Gisa tayo bawang. Sibuyas. Luya. Ayan. Brown bag ay brown natin to. Brown bag. Ayun, gisa natin to guys. Ito yung medyo taba-taba na adobohin natin to guys. Ayan. Hindi na palugin guys kay Yan yung chowdal. bigat. Ayan. Stop na daw. Ay, lagyan natin ng toyo to guys. Adobo to. Oh. Adobo. Oyster sauce. Ayan. Oyster sauce. Lagyan natin ng lasa to guys. Ayan. Paminta. Madik sarap guys. Ayan. Stop ko na na. Natin itong suka to doon. Ayan, konting suka. Ito, lagay natin yung papaya. Ito. Papaya. Papaya yan doon. At saka lagyan natin ng sweetie. Lagyan natin sweetie. Masarap yung may kulay doon na sinabawan. Ayan. Pagkasarap doon oh. Tingnan mo doon. Sinabawang native chicken doon. Ayan oh. Pagkasarap. Ayan. Lagyan natin sweetie. At saka malunggay. Sunod na natin yung malunggay mga lord. Ito yung adobo natin. Ayan.
Balik ka Palabutin naman, na natin, hindi mga naman idol. yan eh. Palabutin natin mga saglit dol. Balik ka naman, di na. Lagay na natin yung guys. Dahon ng sili. Ayan. Pwede na yan guys. Kain tayo guys. Okay na ating menu guys. Ayan. Ayan guys. Suka. Kain tayo guys.